Jahwe di bata Bapa kami di surga, langan dengan di Tuhan kami ngatakan bujur remban Bapa. Ija Tuhan ibas suari minggu sendah henda, mukai teman du kami ibas gereja dari ibas Tuhan. Bapa te kami ibas saudara henda mugikan karena kata Tuhan. Baginda Tuhan karena kata henda tetap jadi kelemen kami, minum kami membantu Bapa. Karena kemahan dosi mereka kata bes kami bes suari sendah, kam urapi singurapi iya Tuhan, berekundu kepentaran pemetah. Lah kena kai kata sisa kenaman kami Bapa banci teralong kami cenah siat ibas pusuk kami Tuhan. Bagi Bapa kerina kami simbuat bagin ibas acara batin besedoren Tuhan ende petet kami pengarapan memadu kami singajari Tuhan kami simperlengkapi kami kerina Tuhan gelah kebatin kami ibas sadorenda terdalin alim uli Bapa. Terpuji gelar Tuhan Allah mempertolong kami arah anak Yesus Kristus kami toto membantu. Amin. Turang rasnina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikat kami mujuah-juah ras selamat uari minggu man banta kerina man bandu kekelengan kami si sekalian dengar kebatin ibas gereja anta enda ikat kami mujuah-juah kerhendu nambahi kriakan man banta kerina turang rasnina ibas minggu enda kita persengeti karena kinersadanta selaku kula di Kristus. Gereja singgeluh aime gereja sirsada ibas krina dampar kegeluhan. Si ida keras gejapkan, maka lit senina turang ta si itaruhkan ringan i yayasan kesejahteraan penyandang disabilitas, entah PYKPD, Alpha Omega. Litka orang tuanta si tading i pusat pelayanan orang tua sejahtera, entah PPOS. Litka senina turang ta pe anak ta si tading i panti asuhan Kristen, entah Pura Kasih. Arkitekan iyang gemelumang, kerinana bagin kegeluhenta. Arah batin enda, Tuhan persingeti dengan pengasuh kita gunaan cidahkan kekelengan nandangi kerina sinina turang tenda. Alumot bagin, kalak persat. Mari ras kita rendai, puji Tuhan, ibas kita mendendek nomor 125. Babai song leader ras permusita. Batin Minggu Penjematan YKPD Alpha Omega PPOS Ras Pak Gelora Kasih Ibenakan ibas gelar di bata bapa sinepa krina tinepa
ibas gelar anakna Yesus Kristus sing kelengi kerina manusia, ras ibas gelar kesaksi badia, si pengasup kita kelengi temanta manusia. Penampat manbanta rehna ibas jahwenari, si ingkawali perberkat ras permulihta, gunduari nari seh rasa lalap. Amin. Kalak bujur i pasu-pasu Tuhan, perbahan i bagi kena rezekina man kalak si kekurangan. Surat ibas Kuan-Kuan 22 ayat siwa. Repalaskan kata di bata eda si pujika ia adura-adura kita ngendaikan kitab mendenta nomor 450 sada. Juga baik song lider ras organista. Di batata mulia, kemulianna teridah i belang-belang doni si itepana dem alu kenilin. Itepana kita, sentuh duras tempasna, gelah sicidahkan kemulian naman doni enda. Kekelengan di bata man manusia petangkas, maka manusia meharga ilebe-lebena. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Anda kita bas kitab mendenta nomor 177. Kemuliaan di bata si tridah ibas perbahanan Kristus ngajari kita gelah geluh kelengi kalak silit ibas berbagai kesusahan geluh.
Di bata setia membantah, ibas kekelengenna, irga kena kita, alu empatankan kita, ibas dahin si mulia. Makasih puji ia, Tuhan alu ngendaikan kitab mendendenta nomor 221. Marilah sigejapkan kalang arti di bata simpehaga kita, si erbahan kita sentudu ras tempasna. Tapi megatilah sigejap uga ergana kita iada pada mentuhan. Maka ibas paksa tenang enda, marilah sigejapkan kini kotenta ibas kekuranganna, kita memperdetaikan turang sininanta, si tading ibas yayasan kesejahteraan penyandang disabilitas YKPD. Alpha Omega, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS, Ras Panti Asuhan Kristen, Tapepak, Gelora Kasih. Ngaku kami, oh Tuhan, Megati dengar kami ngukurkan diri kami saja, semaka kami lanai ngida teman siman perdiatenken ras geluh kami harusna erguna mankala si deban. Naik kami harusna jadi nahe kala si cempang. Entah kami jadi tan kala silar tan. Cuping kami jadi cuping mankala silar pemegi. Mata kami jadi mata mankala silar pengidah. Tapi sedekah enda lengah ipakekan kami kerina bagi surah-surandu. Oh Tuhan, alamilah kami. Pak saya tenang si benar. Tuhan kuhi kita alu pusuh ras perukuran. Gelah kita membawa pusuh ras perukuran Kristus kubas kegeluhan temanta manusia. Ngaku kami, oh Tuhan, lengah kami ngasup menjaga diri kami. Semaka banci ceda ukur teman kami silimusil, si ercinengga dengan si kote. Oh Bapa, alami ras pelimbaruilah pusuh kami. Mari dege siapupun kila ngasupenta ibas sendalankan pendilo di bata,
arah kitab Ndendenta nomor 377. Cina marudarudas kita tedis. Selaku persurun di bata, aku neken katana man banta. Gelah ngasuk kita mediate dengan kepate man temanta manusia. Nina. Sebab di bata ka mereka kepentaran man krina jelma melumbar dengan dem perkuah ate. Guna pegegi kita ibas dalankan pedah di bata enda, mari raduras ka kita rendah ibas kitab dan denta nomor 204. Tani
Seh kita ngoge kata di bata bagian sepena si buat ibas Job 31 ayat 16 seh 20. Job 31 ayat 16 seh 20 si bacakan kari secara antifonal. Kita lebih kari si dilaki dengan kari si diberugana. Jadi Job 31 ayat 16 seh 20 Goban sisi benakan kita si dilaki. Adi kalak musil mindo penampat la pernah ia kutulak. Janah diberu balu-balu pelaku pelepas rendelayate. Nakanku laku pangani sisada, tapi man anak melumang pe kubereken deba. Kupu belin-belin ia kitik-kitik nari. Janah kitikna nari kuajari. Adilit kuidah kalak si mesera geluhna, sila ngasup nukur paken perban musilna. Minter melas akap nakubahan, alu uis bulu biri-biring kujine. Maka ikatakan na bujur ibas usuh nanari. Ketuahan mekalak sembegin kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tetep wari. Haleluya. Perpulungan si kelengi Tuhan, guna ngaloken kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, la ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas lia sendu simbelin nggo i aloken kami, i peatan kendu kami krina pulung, muji nembah dengan mempermuliakan gelarendu ibas wari minggu si badia enda. Bapak ibas paksa kentisi enda ate kami ngaloken, sada bagin ibas kebenaran katandu. Ajari kemahandu ngerana ibas otoritas kuasandu Bapa. Segala setiap kata si iblaskan kemahandu enda, banci jadi pergegeh dingin emplim barui kini teken kami, kerina kami si megi kenca. Kam dage si mengubahkan kerina pusuh si mersik pusuh si batu-batun, silaatan ngaloken katandu jadi pusuh si lembut singgit patuh dengan make kenca katandu, ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Ajari kemahandu ngerana Bapa, sebab kami nggo sikap megi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ertoto man bandu. Amin. Bapa nande perpulungan si kelengi Tuhan, kata di bata si seh man banta ibas wari minggu enda, ibuat ibas Injil Lukas, bindu 10:2, ayat 32 seh 34, enda iogekan kami man banta krina. Lukas bindu 10:2 ayat 32 seh 34 bagenda katana. Kini bayaken i surga. Ola kambiar, ora rasen sikitik, sebab meriah ukur bapandu, mereken kini rajaan man bandu. Dayaken kerina erta-ertandu, jenari bereken duit naman kalak musil. Bahanlah dompet ndusi enteguh, janah pepulunglah kini bayaken du i surga. Ijela urak beliganna, sebab la ibengketi penangko entah pe ipan nget-nget. Sebab ija erta-ertandu, IJP ukurundu. Si barendam sahna mejuah-juah man banta krina. Majua-jua. Selamat wari minggu. Selamat wari minggu. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, BGP PPOS, Raspa Gelora Kasih. Adina tema sisah man banta ibas warienda ikatakenna nampati teman alu kini teken. Senina dengan turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, ibas wari minggu enda erlajar kita karena ugakin nampati teman
alu kinilitan silid ibas kita. Megati ibas kinata kegeluhan, tep-tep wari ngenda banci kita enggo nampati kala si deban ibas kegeluhan ta. Baci kita mereken penampat alu tenaganta, bacika kita nampati kala si deban alu waktu ras perhatian, lit kadeba kita nampati ia secara perukuran si bancim pegegehi temanta misalnya. Tapi secara umum senina dengan turang, penampat si ibreken kita man kala si deban, baik dari segi tenaga, materi, waktu, ras perhatian, umumna selaku manusia biasa kita ngarapkan semulihna. Si arapkan imbalan, ibas penampat, ibas kini ulin si enggo si bereken man kala si deban. Baci saja man kade-kadeta, bahkan man anggota keluarga ta, man anak ta, man perbulangan, man dehara penampat megati siarapkan semulih naman banta. Maka ibas waris si sendah, ibas nehken penampat enda, entah penampati teman enda, lit kepeken ingan, nehken penampat sila resemulih senina dengan turang. Penampat entah pe kinilitan silit ibas kita si bereken nang dangi senina turangta silit IYKPD Alpha Omega. Lit kasih ibereken nang dangi orang tuanta IPPOS. Bagi penang dangi anak-anak ta ipanti asuhan gelora kasih. Kerina kekelengan ta, kerina kinilitan ta, kerina buatan ta si ateta si ibreken man senina turang ta enda dahndu labo pernah yar semulih man banta. Sendah misalna si tarohkan berasna, entah si bereken sembako man bana, uis layak pakai rasi debanna. Melabo kapndu pernah rehya ke rumah ta, enda beras ndu barenda bibi, bapa, mama, mami, nina, melabo kapndu pernah. Lah pernah. Karena apa? Ketika kita memberi bagi mereka, lah iya si ersemulih man banta, tapi lit Tuhan si ersemulih man banta, ibas kekelengan singgo sisahkan man bana. Mari si perdiatekan Injil Lukas 10:2 ayat 32 sah 34 endandai. Enda pengajaran si berikan Tuhan Yesus nang dangi murid-muridna. Erkite-kiteken ibas paksa si sekumpulan jelma si interem, di antara jelma si interem ibas peristiwa enda lit sekala jelma, ikatakan na ibas ayat 10 telu, oh guru katakanlah man seninangku, maka erbagi kami karena erta-erta si itadingken bapa kami. Berarti lit sada konsep ibas paksa sindai, maka manusia yang geluh enda, laba cilang geluh ibas kebutuhan duniawi. Labo min salah sebab krina manusia perlu lit kinilitan ibas ia. Maka si idah desi sekala jelma enda, ikatakan naman Tuhan Yesus, katakanlah man seninangku gelak erbagi kami karena erta-erta si tadingkan bapa kami. Kesempatan enda mesti ipake Yesus menjelaskan kekelangan ni Tuhan, kaikin erta si mehergana. Maka ngaloi Yesus, oh senina, isekin ngangkat aku guna ngerunggui kam duana, labo dahinku bagikan erta-ertandu. Nina Yesus man sekala jelma si Athena erbagi warisan. Nah, maka ibas kesempatan ipake Yesus mereken sada pengajaran nina. Ola kambiar ora rasan sikitik. Sebab meriah ukur bapandu mereken kini rajaan man bandu. Isekin rarasan sikitik si maksudkan Yesus ibas paksa si beberapa orang yang telah percaya man Tuhan Yesus. Ikatakan Tuhan Yesus maka ia rarasan sikitik. Orang-orang si inggo tek man Tuhan Yesus. Termasuk ajar-ajar piga-piga kala si deban si setia ngikutkan Yesus ibas paksa sindai. Maka ikatakan Yesus ijenda ola kambiar. Lakin ngesiakap kearun ate, kebiaran, kekhawatiran akan hari esok, sirbahan ca manusia yang geluh biar, seh makana turah kerangapan ibas kegeluhan, maka erta donienda panci jadi sumber persoalan ibas kegeluhan manusia.
erta doni, kebayakan doni, fokus doni. Maka ikatakan Yesus ola kambiar. Maka mari si katakan man kawas kemuhunta senina dengan turang ola kambiar teman ninta. Nah, ya ola biar. Engkai maka bagelah terjeng erta surga kepeken ngencak lah terjeng erta doni isikapkan di bata tapi lid kepeken erta sita mergan asangken erta donienda isikapkan Tuhan man kala sitek man bana. Standarta lah standar doni. Tujun di batan jadikan kamras aku labo terjenggeluh ibas doni ngenja. Tapi tujun di batan jadikan kita mekap guna kemulianna jana ipesikap naman panta kini rajanna sila erleka kekelangan ni Tuhan. Maka labo terjeng doni tapi lebih asasie kepeken iberikan Tuhan maka nina ora rasen sikitik sebab meriah ukur bapandu mereken kini rajaan man pandu banci si bayangkan meriah ukur di bata bapanta mereken kini rajaan man banta kini rajaan elabo kini rajaan ibas doni enda tapi lit kini rajaan surga singgo isikap kenaman kala sitek man bana dage kai dage si harus iban lit kapje pengalihan fokus maka standar geluh kala erkini teken labo duniawi tapi surgawi ning kamindai maka nina ijenda dayakan kerina erta-ertandu jenari bereken duitna man kala musil. Adina penungkunan nenda kap duseman bantang gitnya kita dayakan krina ertata kosongkan krina deposito bank dayakan krina ertanta bereken krina duit taman kala musil ningen ku akap berat ngesia kabe mau bage. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus di sini? Maka kepeken kekelangan di Tuhan ula enda si tafsirkan secara harafiah tapi secara langsung. Lo kerimulih kita minggu mis kita krina laus kubeng, si tarik krina senta, si bagi-bagikan, lid rumah tas si dayakan, kita pianang go numpang-numpang ras ngontrak mawage, lid misalnya jumata si dayakan, ya nina lebih kebatin minggu, dayakan krina ertandu nina pandita, makana kita ndak surga, bereken krina man kalak musil ninta kakari, enggo papa pengertinta karena si de. Tapi ijenda ikatakan nama kana, labo terjemahan tahpe tafsiran langsung ke kalangan ni Tuhan. Tapi lid sada nilai perbahanan. Kala sitek man Tuhan Yesus, standar geluhna bagi singena ate di bata, standar kini rajan surga, lid erta surga siman ayaken, fokusnya adalah fokus surga, lid perubahan ibas dirita, maka berubah secara nilai perbahanan, maka kalak si fokus ngeluhna karena di bata, sikap ngeluhna dermawan, melumbar, gid ia nampati, gid ia meriah ukurna nampati kalak si deban, aminna pela ersemulih ke kalangan ni Tuhan, si mantap nina Tuhan Yesus. Maka nalabo kepeken imaksud kena idayakan krina ikosongkan krina erta-ertanta labo bage tapi lid min biak ibas dirinta maka na kala Kristen la pelit melumbar kala si melala ngerdangken benih peranin na pesimpar. Emin si turah ibas dirita sebab lit sada pengertin ibas dirinta maka erta kini liten silit ibas kita labo hak milik ta si sada. Arah kini liten ta sura-sura di bata kita ngeluh nampati kala si deban. Baca si idandai ibas kitab Job. Kai si ilakoken oleh Job senina dengan turang. Ibas krina kini litenna. Ikatakan na, adi kala musil mindo penampat, la pernah ia kutulak. Lid kala reh ku rumah ta mindo penampat. Itak nande lid bas kita memang kakin lid. Tapi perban sitah labo yang ngasuk mulih kenca si ipindo neman bantae. Megati si katakan, lalid. Megatika ban biar na kala kita lid kala reh ke rumah tamindo
Silit pesi katakan lagi kami susah kelakap kami gundarenda, mesra kelakap kami, sangana kel sulit ninta, gelah ula karilit kala sura-sura, reh ke rumah tamindo. Tapi nin kai silakoken oleh Job. Kini liten Job ipake kena guna nampati kala si musil. Apakah Job menjadi musil? Ibas peristiwa enda, Job memang paksana lid ibas kemusilan. Engkai maka bage, kita-kitakan lid kesempatan iblis lakon cubai Job senina dengan turang. Mate anakna, keri ertana, sakit ia. Maka iinget na, kini ulin singgo ibanna. Maka ikatakan na, adi kala musil mindo penampat la pernah kutulak. Jana diberu balu-balu pelaku kupelpas rendele ate. Nakan kula kupangani si sada, tapi man anak melumang pe kubereken deba. Kupabelin-belin ia kitik nanari, jana kitik nanari ku ajari. Adilit ku idah kala si mesera geluhna. Sila ngasup nukur pakaian perban musilna. Minter melas akap na kubahan, alu uis mbulu biri-biring kujine, maka ikatakan na bujur ibas pusuh nanari. Ibas kiniliten na Job nampati. Apakah Tuhan tidak memperhitungkan krina kebaikan silakokan Job? Iinget di bata senina dengan turang. Maka kai singgo keri, kai singgo bene, ibas kebayakan na, kai singgo bene erkiteken anak na laus mate krina. Bagai pepinakit silit ibas daging kulana. Job dipulihkan Tuhan berkali-kali lipat. Jadi kebaikan Job la sia-sia ilebe-lebe Tuhan. Kebayakan si pernah ipakekan Job lakon nampati kala musil. Bagai pe diberu balu-balu kala si mesera baban geluhna. Di bata ersemulih nang dangi Job. Adi di bata kap nur semulih man banta krina ibas kini ulinta. Luar biasa kelenge sila koken di bata. Kai sila pernah idah matanta. Kai sila pernah ibagi cupingta. Bahkan sila pernah terpikirkan oleh kita. Lakin nge isikapkan Tuhan man kala si ikelengina. Amin. Amin. Luar biasa. Maka na Job sembuh. Erta-erta na iulihkan Tuhan. Bahkan deharana mupus dengaka. Walaupun ada yang pernah hilang dalam hidupnya. Kita pemegati nge. Maun gagal. Maun dele ate. Maun lit pinakit. Maun lah bagi ukur si terjadi rasi debanna. Tapi kala si bertahan ibas kini teken. Lit waktuna Tuhan. Ngulihkan kerina. Keadanta menjadi baik. Alu bage. Kaisi katakan na. Ibas ayat selanjutnya kekelengan ni Tuhan. Maka ni nandai, bahanlah dompet ndusiin teguh, janah pepulunglah kini baya kendu i surga, ije la urak beli ganna, sebab la ibeng keti penangko, entah pe ipan nget-nget, ternyata satu kebaikan yang kita lakukan di bumi, tersimpan i surga. Sada kini ulin si ilakoken kita ibas kegeluhan ta enda, tersimpan i surga. Lid kepetabungan ta i surga iban di bata senina dengan turang. Baik man bandu mambre, man banta moria bagai pe anak-anak kami permata. Setiap kebaikan pengorbanan dari nilai-nilai kebaikan itu sekalipun tidak pernah dibalas oleh orang lain. Tapi kerina nilai kebaikan siban kita tertulis kepeken ibas di bata bapanta. Kepeken erta si meherga. Kepeken erta silaban si itangko pinangko. Kepeken erta silaban si panget-nget. Lang dah baru-baru enda lit ibas media sosial itonton kami. Maka lit sekala perbapan lit tabungan na lit celengan na. Ibu kana celengan na yang goretap krina sendandai. Bertahun-tahun nina ia nabung untuk hari tua. Tapi kaisi terjadi. Lanai tertukurkan sendai merigat. Isusun ka rumah melala misalnya emas ta bagi genduari emas sah mergana. Kuakap juma pe kita i kantor sangar binaga ukuran ta uga kange sekali muli. Lit kalak mencurigakan manai kita tek goka kita biar rasi deban. Sebab kai nina ibas ayat selanjutnya. Sebab ija erta-ertandu IJP ukurdu. Warienda meje dengalah ukur te. Bas ibadah tenda dengalah pusuh pratente.
Lakari beribadah kita ijenda ukur ta gawah-gawah. Makai katakan ija ertandu, ije ukurdu. Jadi adi standar ertanta adalah nilai-nilai standar ertadoni. Maka si man ukuran takai. Uga kam pebelang juma, uga kam mengembangkan usaha, uga kam maka erlalana sentar rasidebanna, adilit kinde buni-bunita bagi barang-barang berharga dandu. Kujapa pe kita laus lah kita tenang, maka na jelma deba korban kena sena begitu banyak untuk nukur berangkas gelah aman. Gelah ula tangko kala, gelah ula panget-nget, gelah ula ceda, bicara terjadi pe kebakaran, safety kerinana, aman. Adi bas doni. Lah bomin salah, gelah aman kerina. Tapi pesan sisah man banta, rikutkan tema warienda, nampati teman alu kini liten nina. Kala singgeluh, dem alu kini teken, sindalanken kini tekena bagi singena ate dibata. Ija ertana, ije ukurna nina. Adi ertanta siman ayakenta erta surga, kini ulin si jadi perukurenta kata wari paksape. Kini ulin si ilakoken kita kata wari paksape. Ergiah-giah ukurta lako nampati kala si depan kata wari paksape. Adi ukurta ertantandai lid i surga. Tapi adi ukurta ertanta ertadoni makana kai pesilit ibas kita rugi siakap ipakeken guna nampati kalak si deban. Senina dengan turang dai ibas info kasion tak katakenna kalak bujur ipasu-pasu Tuhan perban ibagi kena rezekina man kalak si kekurangan. Kenca kita kari beribadah bagenda banci si ukuri kain dia si banci kubahan Tuhan. Lako nampati senina turang kami, silit i alfa omega. Kain dia si banci bahan kami Tuhan. Lako nampati senina turang kami, orang tua kami, silit i PPOS, bagepe anak-anak kami. Sila ernande la erbapa. Labo perban lalit nandena, maka ia tubuh kudonienda, lit nande bapana. Tapi kecibal geluna erban caya terpaksa, itama kupanti asuhan. Kita nande bapana senina dengan turang. Ibas berkebutuhan khusus kekelengan ta i alfa omega. Ibas kebutuhan khusus nenda kita sinamburisa. Maka baswari si sendah litmin kari aksi nyata ibas kita. Kai si banci silakoken arah kini litenta. Arah pasu-pasu di batas singgo sialoken kita. Banci si pakeken lako nampati nahkan kekelengan nang dangi senina turangta ibas unit-unit pelayanan GBKP. Opeda ngaseh kuje, mulih kita kari beribadah ibas gereja yang danari, baci kasih refleksikan. Perbahanan muhuli siapai kari kulakokan, nang dangi anak jabuku, bagepe nang dangi kalak silit ibas kelewatku. Adilit kari kalak, si perlu ia penampatta. Erbera-bera dengange ukur talako nampatisa, entah ergiah-giah. Sebab ni nandai ibas kitab Lukas, lambiar. Sebab di bata bapan tanggo nikapkan kini rajaan man banta. Geluh tala terjang ibas doni, tapi lebih asasye lid isikapkan di bata surga jadi sekerajangan tak erta surga siman ayakan. Jadi lid perubahan sikap ibas dirinta. Jadi kalak Kristen si melumbar kita kerina gelah ernanam geluh tenda man kalak si deban. Amin. Mari ras kita artoto. Di bata Bapa kami sini surga, pengasup kami lakondalankan katandu ibas kegeluhan kami Bapa. Bahanlah maka geluh kami jadi berkat nang dangi enterem jelma. Arah pasu-pasu singgo ibere kenduman kami jadikan kami jadi saluran pasu-pasundu nang dangi kalak si deban. Bahanlah maka lid sikap ibas diri kami melumbar melumbar nampati. Amin na pilar semulih. Sebab te kami lid di bata si isembah kami. Si lebih asasi terukuri kami ngasup ersemulih man kami kerina. Kai silit ibas kami ekam kapunana Bapa. Maka ajari kami berbagi nang dangi sesama kami. Pepankan katandu kupusuh kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami retoto man bandu. Amin. Asaban Cina mari rastedis kita kerina. Siakukenlah kini tekenta radukan kerina kalak Kristen.
ibas krina paksa ras ingan idonienda ninta dagera duras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinapalangi ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh hidur si nguda-nguda nari si so keliaman tergelar si Maria singana nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen peteluariken go keke bas mate nari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhen di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehmu ya pagi ngerana kesinggelu rasinggo mate aku tek man kesah si badia janali sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap amin. Kundul kam krina senina rasturang mari dage sisahkan persembahan ta si persembahkan dage si mahulina mandi batanta. Kata di bata si jadi pala si bas kita ngendeskan persembahan ta. Ibu di bas kitab Jakub Indusada ayat 27 nina. Agama si tuhu-tuhu dengan mahuli rikut pengakap di bata bapanta eme. Pakena-kena anak-anak melumang raskala singgombalu silit ibas kini seran. Bagepen jaga diri gelah olah icedakan doni enda. Tupung si pepulung persembahan ta. Rende kita kitab dendenta 280 sada. 282 ibabai song leader ras organista. Kita artoto. Jahwe Bapa kami sini surga, enggo ipepulung kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu Tuhan, alokanlah. Jadi persembahan simrim simuhuli, singena akap Tuhan. Pasu-pasu buatan kami lid, kerina pendahin kami singena akap kam, pasu-pasulah Bapa. Cukup kerina keperluan geluh kami lah kami kekurangan kaipe. Malam ate kami bas kami resembah warienda. Retoto pe kami nang dangi kerina perpulungan du, ibelang-belang GBKP enda.
silit ibas paksa sakit, dudurkan tandu si melias, angkatkan pinakit silit ibas daging kulana Bapa. Bagepe si paksana kote erkiteken perbeben masalah ekonomi jabu, sampati kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi rumah tangga kami, sangap kami ibas kegeluhan kami. Bagepe adina paksana lid pergumulan si deban, entah lidlah siang kan di tengah-tengah jabu, Tuhan kam dagi si mereken ukur si meteruk man kami, man perpulungan du, gelalit keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga kami. Kini ulin silit ibas kami singgo isuan kendu, paci ibreken kami nang dangi teman kami Bapa, janah malam ate kami. Bagai pertoto kami nang dangi krina anak-anak kami permata, silit ibas perkuliahan bagai persekolahan, keleng atena dirina Bapa, keleng atena orang tua, rekemalangan iaman bandu, ijagaina dirina ijapa peyaringan, berhasil pendidikan anak-anak kami. Bagepe singgo erdahin, kam dagi si masu-masusa Bapa, gelah keleng atena ulih pencarinna. Si paksana daramidahin, kam si mereken pendahin si tetap man anak-anak kami. Bagepe Bapa si paksana darami teman geluh, kam si mereken pasangan hidup sirkini teken man bandu. Bagepe anak-anak kami si kitik denga, pasu-pasu ibas pertumbuhan na, gelana baci ya tambah warina tambah belinna, tambah kini teken tambah kekelengan nang dangi anak-anak kami si kitik denga Bapa. Bagai pertoto kami nang dangi BP majelis runggun, ibas runggun 1000 dolo enda. Pasu-pasu krina serayandu pertua diaken emeritus raduken detaser. Bagai pengurus kategorial ras pengurus perpulungan jabu-jabu, bagai guru KKR. Gelah krina banci bersinergi guna memajukan pelayanan, ibas runggun enda Bapa. Pasu-pasu modraman bagai tim IT, ibas ia mereken diri ras talentana lako ngelai Tuhan, kam si masu-masusa. Gelah modraman perbeluhna lako ngep-ngep krina perpulungendu, ibelang-belang donienda, janah krina perpulungendu ijapa peringan, terberkati melalui ibadah henda Bapa. Ipegegehi, ipengasup kami, ibas ngalakan berbagai-bagai situasi kegeluhan kami. Bertoto kami nang dangi pemerintahan kami, reken man pemerintahan kami pusuh si tanggung jawab, rekemalangan man bandu, ngasup yang ngep-ngep rakyat si rulo enda bagi singena akap Tuhan. Bapa, enda mesiapaat kami raduras persembahan kami, deskan kami kukam, ibas gelar Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Asaban Cina, mari ras kita krina tedis. Mari si perdiateken liturginta, perpadanan man Tuhan. Di batanta enggo encidahkan orat kegeluhan kini rajan surga man banta si tekbana. Gelasi angka dengan si cibalkan orat rukur ras pengkebeta. Perpadan kami Tuhan, gid mempelimbarui perukuran ras pengkebet ibas ngayaki kini rajan doni nari, kubas kegeluhan encidahkan tanda-tanda warga kini rajan surga. Di bata nepa kita krina manusia meherga suwe ras tempasa. Perpadan kami Tuhan, gid maba ukur ras pengertin kami, kempak kala si musil si arus ikelengi. Di bata ibas Yesus Kristus kepate dengan ngergakan kala si medanggel geluhna. Perpadan kami Tuhan, gid maba diri kami, guna ngaloken ras ngergai kala si disabilitas IEKPD Alpha Omega, orang tuanta si lanjut usia IPPOS, bagepe anak-anak melumang IPA gelora kasih. Guna peteguhi perpadanan taras di bata, mari ras rende kita 226, sindekan kari bait si pemena ras si petelukan. Tuhan
iajari Tuhan ta Yesus Kristus ibas pertoton Tuhan ninta dagira duras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipabadi amin. Relami kini rajandu, salamin pratendu bas doni enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sisanda enda. Alami salah kami, bagi lebih kami salah kalah kempak kami. Olamin kami babakam bas percobaan, tapi olalilah kami bersih ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sini dekat-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhandu si tep-tep wari, dalankanlah kata dibata si ibegindu ibas wari enda. Jadilah perkakas dibata si maba kini ulin mandoni enda, guna empegegehikam, maka alokenlah pasu-pasu idur dibata nari. Dibata sumbul kemalaman ate, gelah si encukupi keperlundu, gunandalankan si sentudu ras praten. Janah dibatalah ardahin ibas kam arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan kaisingena Atena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin. Juah-juah man bantakrina, selamat wari Minggu. Selamat wari Minggu. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan, meriah dengan sangat kami Tuhan, dijanggo kami mugikan karena kata anu Bapa bes sadurenda. Bapa jadikan Tuhan bes kata anu singgo bikin kami, enda jadi gelemban kegeluhan kami Bapa, terlebih kami krina ngasup ngenehen bagepe berikan penampat ibas teman-teman kami si kurang ibas kegeluhan Bapa. Bagepe Tuhan karena kata anu si bes kami bes wari sendah singgo berikan arah kemahandu Bapa, jenda Tuhan karena kata anu enda pasu-pasu gelah banci idakan kami Bapa. Terkhusus Tuhan ibas kemahandu singgo berikan kata anu Bapa, NDP kam tetap persemulih menbana Bapa. Kam memberikan pasu-pasu tambah-tambah ayu suruh gegeh bagepe ngasupen terlebih ke malamanate Bapa. Bagepe Tuhan sinare sirang mulih kami ibas ingandu si bedenda Bapa. NDP tetap iserahkan kami kegelung kami bandu. Kam kangen tetap singkawali kami ibas sadore NDP Tuhan. Sirang mulih kami ibas ingandena Tuhan, kam si masuk-masuk kami Bapa. Sebab kami arah anak Yesus Kristus pematang kegeluhan kami. Amin.